Kung anong gagawin ng Mahayag City para makalawang. With the very crucial game. Pilihan naman ang atake, hinulo! Rebound ngayon, Palma, double team, Palma na madali, Palma gusto tumuloy, nandun si Camargo lumipad! On the glass, Patina. It's a big love situation. Yes, laban ng isa. Ngayon nag-isip kung umarangkada o isipang bola. Perdira, pumasok na. Perdira, sumalag sa Pinolo. Kay Gurupaw! The nice assist. Under Palma. Palma, sumalag sa Palma. Nando si Quinyo sa labas. Bumukol na 3 shoot. Palma, kinuha ni Camargo. Camargo ngayon. To Palma. Palma, umatake. Palma, sumalaksak. Hinula kay Quinyo sa gilid. Bumukol, blow jump for this. Camargo, Puerto Caliente, on the board. Third personal foul, Aguilar number 8. Yes. Yes, completed remaining time. Pulyintan gusto matake. Pulyintan ni Milo Mos. Bingos na yan. Nakita si Birdira. Birdira o atake. But there's a reason. What's called in the board? Illegal use of hand. Third personal foul, number 27, Camargo. First team foul, team Kagawasan. 5 minutes left. 14 shots up. Birdira involving the ball. Looking for Pulyintan. Hinahanap kaya si Camargo. Camargo for the pick. Pulyintan tinira ng 3. Wala rebound by Caliente. This is our score of Biring Michelle ball game. 61-62. Tingnan natin ang Petro. Nako. Yes. 62-62. Hindi na kaya na. Still. Aguilar. Control na ball game. Pulyintan. Hinahanap si Berdira na sa labas. Berdira guarding Camargo. Berdira nag-iisip kung anong gagawin. Mikos-mikos na yan. Tokora. Now! 64-62. Laban po ng dalawa ang Barangay Mahayag City. Palitan lang ang labang. Rodney Jr. Controlling the ball game. Inikot kay Palma. Palma yun. Nag-iisip. Nakita si Rodney. Balik na po po. Gio San Miguel. Mios Cup 2026. 10 seconds to shoot. Berdira sa 3. Pumaksak si Berdira. Palma. 4-point lead. 1 minute and 38 seconds left. Oh, matake. 10 seconds shot lang. Remaining time. 4-point lead. Camargo ngayon ang kumuha ng bola. Camargo. 5 seconds to Hinahanap shoot. si Polo. Polo po na pick. Launch up for 2. Yes! Ang mag-i-inbound ng bola. Kinuha ni Camargo. Camargo close defense. Camargo on the glass. Wala. Rebound by Berdira. Berdira, 1-1 defense sa Pulyintan. Pulyintan dahil ni Pulo. Ngayon si Aguilar. Yes. Abria for 3. Yes, sir. Foul number 28, personal foul. And the big side, both team are penalty. 70. Again, 72. 2-point lead. What a defense. Palma ka sa Berdira. 15 seconds. Palma ka sa Berdira. Kaya na ako matake. Bingo! Legal use of hand. Congratulations. Congratulations. Yes. Ay mga barangay Kagawas. Number 4. Looking for Camargo. 14 seconds. Camargo ang atake. First of them. End it out. Yes. Position po ng Kagawasan. Pwede pa yan. Marami pang mangyayari. Pulo ang kumuha ng bola.
court. Yes! Hanggat may oras, may pagkakataon pa. At may pag-asa, hindi pa natin alam kung anong resulta sa larong ito. Yes! 72-74. We have a 20 seconds left. 25 seconds. Perdida. 20 seconds. 10 seconds to shoot. Perdida. O matake galing Camargo. Perdida, 1-on-1 defense. Ano si Tuyo Bato Colombo? Tingnan natin. Meron pang oras na babalik sa... Ayan na. Camargo. Back to Sama. Tuk, Yago Chopper. Dalawa na lang. Ay isa na lang. Hinahabol. Nagpapasyaw. Cross. Yun sa ating nagkulilang tres. Balik na naman sa apat. Sama. Biglang inatake. Code for two. Borja. Papato. To Kampangay. Kampangay controlling the ball. To Colminas. Homekot. Chapa. Wala. Rebound. Ikabay Colminas. Apat. Tingin. Three. Wala. Sayang. Rebound. Kampangay. Sama. Solo na ball by Cruz. Cruz ang mamadali. Cruz. Nice shot. To Ingking. Ingking. Dire-diretso. Camera. Apala siya. Good for two. By Borja. Apat. Controlling the ball. Wilson. Tawanan na nga ng labangan. Pagkakataon may tabla. Barbarona. Barbarona running attack. Matildes. Kampangay mo sa rebound. Kampangay controlling the ball. Ball position. For the sideline inbound. Wilson. Wilson. Colminas, sloping sa Manibes. Ingking ko na rebound. Ingking. Nagmamadali. Lesa. Ingking ko. Patay. Ingking. Kabularan. Bella. Cross. Saba. Barona. Kuhatin ko na. Borja. Chopper. Rebound. Atap. Nagawin ng Barona. Tinibay pasa. Tuwaba. Paran. Paran. Balik na naman sa runners at kanabanan. Saba na sa kita. Saba. Ang typical shot for two. Saba. Tapla na naman. 7 minutes remaining. Yunson. Kumarandak mo Yunson. Yunson. Nakawala. Biglang tumira ng press. Wala. Saba. Rebound. Agpin ko lang. Agpin ko lang. Wala ng play. Wala. Paran. Kung Kampangay. Kampangay. Pumersa. Wala. Yunson ko na rebound. Yunson. Barbarona. Atol play. Goal for two. Barbarona.
Colminas. 10 seconds to shoot. Colminas. Lays up. Wala. Kabakay. To shoot. Wala may pasahan. Gagawin King. King nagmamadali. King. Apat na po ang kalamangan ng poblasyon. Apat na kabala. Tuparan. At kakampihan. Luis. To Barbarona. Barbarona nagmamadali. Gusto matakin. Barbarona. Kinito mo na lahat. Barbarona. Mahaba ang oras. Kampay. Alaysam. Panimes. Rebound. Ni Orada. O at Pintula. At Pintula na sa kita. Engking. Tinababa. Walo na ang kalamangan. Paran. Namunting na magawan. Paran. Wala may pasahan. Tomera. Wala. Luis Pilamita. Barbarona. King. 10 seconds to shoot. Tuan Pintula. Pintula. Pamukulat. Tres. Time out. Cruz. Dua pa. Awan ng limit. Sa Pintula. Apa. For the baseline inbound. Tuparan. Tingin mo 3. Wala. Barbarona. At the center, slowly trimming the ball. 10 seconds to shoot. Pintula. Barbarona. Controlling the ball. 10 seconds to shoot. Luis. Tuan Pintula. 5 seconds to shoot. King. Intercept the ball by Yunson. A pass with play. Apak. Take a break. Good for Apak. Siap pa ang kalamangan. Luis. Lays up. A block by Yunson. Yunson to Apak. To cross. Saba. 3 minutes remaining. Saba. At the midcourt. Controlling. To Barbarona. 10 seconds to shoot. Barbarona. Intercept by Yunson. On to Apak. A 1-1 defense. By the Corazon Warriors. Saba. Nagawan. Kamunting na. Barbarona. Zapper. Panimes. Apak. Controlling the ball. Large ang Saba. Biglang nagawan. Saba. Nagpapabiglas. Last 2 minutes. Kabangay. Shot ay sa Panimes. Cross. Wala pa. Barbarona. Controlling the ball. Garces Paran.
Niligan ka. Cross! Cross, umikot! Nagawa na, tuluyan! Saba, controlling the ball. Saba. Using the clock. Saba. Sobeorada. Not for goal. 11% cross. Not for two cross. Saba. Controlling the ball. 14 seconds. 10 seconds to shoot. Adventura. Sobeorada. Engage. Not for two engage.